अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यमुना अमजद KRF की जानिब से आज के एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुई हूँ। हमारा आज का टॉपिक है हरासानी, पाकिस्तान में बढ़ता हुआ एक जुर्म। अरे वाह, इतनी खूबसूरत है भाई। इसको मैं सेट करूँगा। तेरे भाई के पास इसका नंबर है? अच्छा, बात करता हूँ। बात हुई, पता लिया, वक्त गुजारा, कमज़ोरी पकड़ी और फिर ज़बरदस्ती करके हरासा किया। क्या यही है आज का कल्चर? आज के दौर में मर्द हजरात ने ख़ुद को बहुत खुद पसंद बना लिया है। अगर बात की जाए इस्लामी मुआशरे की, तो दीन इस्लाम में इस बात को बिल्कुल भी सराहा नहीं गया कि कोई गैर मर्द और औरत आपस में बग़ैर किसी मकसद के बात करें। लेकिन ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तालीमी इदारों की, तो मगरबी मुआशरे को अपनाने वाले ये तालीमी इदारे बज़ाहिर एक कामयाब और तरक्की याफ्ता मुआशरा बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन इनकी इस बात से तो जैसे गर्ज़ ही ख़त्म हो गई है कि तलबा एक पढ़ाई के नाम पर एक धब्बा लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी तरबियत पर से ध्यान कम होता चला जा रहा है। और यूँ कहना भी गलत नहीं होगा कि महंगे तालीमी इदारे अब सिर्फ नोट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ बन चुके हैं। यहाँ से पढ़े लिखे जाहिल जो परवान चढ़ रहे हैं, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा। एक अच्छी तालीम से ज़्यादा पैसे को सराहा जा रहा है, और मर्द और औरत की मखलूत तालीम में ये कहा तो जाता है कि औरत मर्द के शाना बशाना होती है, मगर ऐसा सिर्फ बताया जाता है। मगर देखने में ये आता है कि जब कोई औरत किसी काम को जाए या कोई बहुत ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकले, तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले भी इसी इदारे में मौजूद होते हैं। अगर तारीख़ की बात की जाए तो ऐसे बहुत से वाक़यात देखने को मिलते हैं जिनमें औरतों को हरासा किया जाता है। बज़ाहिर खुद एक औरत जिसे अल्लाह ताला ने सिन्फ़े नाजुक बनाया है। जनाबे वाला, अगर देखा जाए तो सिन्फ़े नाजुक को डराना धमकाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, और ख़ुद पसंद मर्द हजरात इस सिन्फ़े नाजुक की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना भी जानते हैं, जिसकी सूरत में वो इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासा करते हैं। हाल ही में एक बहुत नामवर शख्सियत जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री की ज़ीनत भी रह चुके हैं, उन्होंने LGS के 3 उस्ताज़ा हज़रात के साथ मिलकर तालिबात को हरासा किया और उन्हें डरा धमका कर उनके साथ ज़्यादतियाँ की। कहने वाले ने कहा है कि ये मसला 2016 से स्कूल के प्रिंसिपल के पास लाया जा रहा था, मगर बरवक्त एहतियात और एक्शन ना लेने के बायस मसला बढ़ता चला गया। ज़्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि हमारे मुआशरे में औरत को इज़्ज़त देने की बात तो हर कोई करता है, मगर जब मुल्क ज़्यादतियों का शिकार हो रहा होता है तो बरवक्त इक़दामात उठाने से हर कोई बरीउज़्ज़िम्मा हो जाता है। अगर हम इसकी वजूहात पर नज़र डालें तो एक काम करने वाली औरत को तरक्की के नाम पर बरगलाया जाता है, या बदकिस्मती से एक ही इदारे में काम करने वाले कुछ मर्द हजरात जो उनकी निगरानी पर तैनात किए जाते हैं, वही इसकी इज़्ज़त को बर्बाद करने का सबसे पहला ज़रिया बनते हैं। हरासानी के इस अमल में सोशल मीडिया ने भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। हत्ता कि ये भी देखने में आया है कि इज़्ज़त बर्बाद हो जाने का डरावा देकर मुआशरे में बदनाम करके औरतों को धमकाया जाता है। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि हमने अपने मुआशरे का मयार इस कदर गिरा लिया है कि हमारा वक़ार सिर्फ औरत की इज़्ज़तदार होने या बदनाम होने की हद तक महदूद होकर रह गया है। इसकी एक बड़ी वजह इदारों में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के SOPs का ना होना भी है। हमारी आवाम, हमारे हुक्मरान सब के सब जहालत की बिना पर अंधाधुंध सिर्फ पैसों के पीछे भागने में लगे हैं। हमने एक ऐसा मुआशरा तश्कील दे दिया है जहां मज़लूम को बेइज़्ज़त और ज़ालिम को ताकतवर समझा जाता है। जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना नाअहली और बेइज़्ज़ती का बायस समझा जाता है। मुख्तलिफ़ मालूमात से ये भी देखा गया है कि हमने इस्लामी कल्चर को छोड़कर मगरबी कल्चर को फ़ोकियत देना शुरू कर दी है। आज के मुआशरे में अपनी साख मनवाने के लिए अपने कल्चर में रहते हुए मगरबी कल्चर को अपनाना इतना ज़रूरी हो चुका है कि आज हमें अपनी तालीमात को फिर से उजागर करने की ज़रूरत है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें मुत्तहिद होकर चलने की ज़रूरत है।
تحقیقات کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ تاریخ میں اس جرم کو بہت بڑا اور بہت برا سمجھا جاتا تھا اور ہمیشہ سے ہی ظالم کو بری کر دیا جاتا تھا، مگر جو خواتین اس کا شکار ہوتی تھیں انہیں زمانے میں کبھی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق شعور بڑھتا گیا اور 1970 سے 1990 میں کئی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جن کو بروئے کار لانا بہت لازمی تھا۔ اس حوالے سے US، UK اور UN کی خواتین نے آواز اٹھائی۔ 1991 میں اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر کھڑا کیا گیا، کیونکہ یہ عورتوں کے حق میں اٹھائی جانے والی سب سے پہلی آواز تھی، اور اس میں یہ پتہ چلا کہ عورتوں کی مجبوریاں ان کی کمزوریاں بنتی رہی ہیں اور لوگ انہیں ہراساں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہراساں کا لفظ اگر دیکھا جائے تو 1975 میں کارنل یونیورسٹی کے ایک گروپ جس کی لیڈر خواتین تھیں انہوں نے استعمال کیا اور اس مسئلے کا بین الاقوامی سطح پر حل طلب کیا، کیونکہ اس بڑھتے ہوئے مسئلے کی سب سے بڑی وجہ ملک میں کسی قانون کا نہ ہونا، اس کی روک تھام کا نہ ہونا ہے۔ اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرد حضرات کا ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے جو آج بھی عورتوں اور بچیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتا آ رہا ہے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت تو حکومت، عوام بھی اس مسئلے کے خلاف آواز اٹھانے سے گریز کرتی ہے۔ ماضی کے قصوں کو اٹھا کر دیکھا جائے تو دل دہلا دینے والے واقعات سننے کو ملتے ہیں، حتیٰ کہ مرد حضرات کے اس طبقے کو مرد کہنا بھی مناسب نہیں۔ ان وحشیوں کی بڑھتی ناجائز خواہشات سے بچیاں بھی نامحفوظ ہیں، جن میں سے ایک واقعہ پاکستان ہی میں پیش آنے والا واقعہ جو زینب نامی بچی کے ساتھ پیش آیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خواتین، بچیاں اور نوجوان لڑکیاں کہاں محفوظ ہیں؟ کیا ملک میں کوئی قانون نافذ ہو چکا ہے؟ ہم کب تک جرم کے خلاف خاموش رہیں گے؟ ایک سروے کے مطابق ملک بھر میں ایسی خواتین بھری پڑی ہیں جن کو ہراساں کیا جا چکا ہے اور کیا جا رہا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ادارے میں عدل باقی نہیں رہا، کہ یہ زہریلے ناگ ہر طرف پھیل چکے ہیں۔ قانون تو بنائے جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے کہ کوئی عورت آج مکمل طور پر محفوظ نہیں۔ اگر ہم بات کریں بڑھتی وجوہات کی تو اس دور میں نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین کا بھی ایک ایسا طبقہ شامل ہے جو ایسے مرد حضرات سے ملا ہوا ہے۔ پیسے کے لالچ نے ان کے ایمان پر جیسے پردہ ہی ڈال دیا ہو۔ ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اس شرم و حیا جو کہ ایمان کا حصہ ہے اس کو اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے وہیں مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اقبال نے بھی اپنے کلام میں تصور مرد مومن میں یہی کہا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ مگر ہماری حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک انسان خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ بقول شاعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے خود بدلنے کا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔